Oh man, I hope you're back from your Maaser break. Amén. Esperemos que ya hayan regresado a su descanso de Maaser. I always say you'll either break through with your Maaser or your Maaser will break you. Siempre digo que uno va a prorrumpir con su Maaser o su Maaser lo va a prorrumpir a usted. Before we forget, we want to wish our sister Elvia. Antes de que se nos olvide, nos gustaría declararle a nuestra Elvia and your friend y a su amiga Mariamne a happy anniversary. Un feliz aniversario. A happy second anniversary. Un feliz segundo aniversario. And may you and your husband have many prosperous years. Y que usted y su marido tengan muchos años triunfantes. And much health. Y mucha shalom corporal. As you guys serve Yahuwah together. Así como ustedes sirven a Yahuwah juntos. So if you would like to, you can drop Sister Mariamne a line. Así que si le gustaría puede escribirle a Mariamne una línea. And give her a personal bracha tov or mazel tov. Y darle una braca personal. As she celebrates Tuesday, May 7th. Al celebrar el martes romano mayo 7. Her second anniversary. Her second wedding anniversary. Su segundo aniversario de boda. Baruch Hashem Yahweh. Baruch Hashem Yahweh. Let's turn in our scriptures to the Sefer Ruth, the book of Ruth. Vayamos al libro de Ruth. And yes, she does accept donations and gifts. She told me the best way to love her is cash. Y ella dice que ella acepta donaciones y regalos y la mejor manera de apreciarla es en efectivo. She told me she doesn't see you as a cash cow. Ella dice que ella no los vio como una vaca de efectivo. But if you're gonna give her an anniversary gift, pero si le gustaría darle un regalo de aniversario, she told us that cash is always nice. Ella nos dijo que el efectivo es you give cash. Aceptado. Cash. Baruch Hashem Yahweh. Let's turn to Ruth. Vamos al libro de Ruth. And I'm going to take the shortcut. I'm going to become an instant Bible scholar by looking up in the index. If you want to become an instant Bible scholar, si quiere hacerse un aprendiz instantáneo, don't forget something, Sister Elvia, when you face this way. The radio, that microphone is not yet a Yeti microphone. We need to upgrade that to a Yeti microphone. But in the meantime, you're going to have to face there a little bit more. Ruth. El libro de Ruth. And let's pick it up in chapter 1. Comencemos en el capítulo 1. Because if we get a little bit more support, and as soon as our budget allows, we're going to take a picture of this microphone. Go ahead, quickly. This is the microphone we use for the television. Este es el micrófono que usamos para la televisión. And you can see it picks up everything. It's called the Yeti. It's called the Yeti. Literally, the manufacturer is Yeti. Yeti. So literalmente se llama Yeti. Right. So el manufactor. We need, and that's why we have no problem with the TV set. Y es por eso que no tenemos problemas con la transmisión en televisión. So we need one of these. Entonces necesitamos uno de estos. For the radio. Para la radio. And then the radio signal will be much clearer and louder. Y luego la señal de la radio será mucho más audible. Show everybody what we're using now for the radio. Eso es lo que estamos usando para la radio. See that little webcam? ¿Ven esa camarita de web? Is it on there? It is there. Okay, that's where we're right now because we don't have the budget. Porque no tenemos el dinero. So I have an idea. If you want to donate a Yeti microphone. Así que tengo una idea. Si usted quiere donar un micrófono Yeti. And you want to do it in honor of Sister Elvia's anniversary. Quieren hacerlo en estima del aniversario de la JWA. We'll buy it this week. Lo compraremos esta semana. And we'll call it an Elvia microphone. Y lo llamaremos un micrófono de Elvia. Rebbitzin, what's the cost of a Yeti microphone? Rabina, ¿cuál es el costo de un micrófono Yeti? About 120, 140 120, of a Yeti microphone? Roughly. So I believe roughly. Creo que aproximadamente. So yes, if you wanted to allocate a special anniversary gift. Si quisieran
Si quisieran apartar un regalo especial de aniversario. She's laughing, we're not. Ella se está riendo, pero nosotros no. We will purchase it immediately. Lo compraremos de inmediato. And we will show it to you next week on television. Y se lo enseñaremos la próxima semana en televisión. Thank you ahead of time for con anticipación. For caring. Por importarle. For this ministry. Este ministerio. The book of Ruth, chapter 1. El libro de Ruth, capítulo 1. And I did have the page, so I'm going to have to find it again. 990 something was here. I have 761. Yeah, but every book is different. After Job, after Tehillim. I was an expert when I was in the index. Then I became unexperted. So now I have to go back to my expertise by cheating in the glossary. And that's, okay, 997 for me. Don't look there because every edition probably would be different. Okay, Ruth chapter 1. And again, I'll be preaching for a few moments today. Estaré proclamando por unos cuantos minutos hoy. A message entitled. Un mensaje titulado. A message entitled, Orpah or Ruth? Orpah. It's Orpah. Orpah or Ruth? Orpah or Ruth. Are you a covenant keeper? ¿Es usted una persona que guarda convenio? Or do you just think you're a covenant keeper? ¿O piensa usted que es una persona que guarda convenio? Are you a covenant keeper for Yahweh? ¿Es usted un guardador de convenio para Yahweh? Or do you just think you're a covenant keeper? ¿O solo se imagina usted que lo es? In Ruth chapter 1 verse 8 we pick it up and we read. En Ruth, el libro de Ruth capítulo 1 verso 8 comenzamos y leemos. Baruch Hashem Yahweh. Exaltado sea el nombre de nuestro Let's pick it up with verse 8. Comencemos ahí con el verso 8. If you would, Mariamni, please, and remember you need to speak into that radio. Yes. Okay, open that for me. And Naomi said to her 2 daughters-in-law, Go return each one of you to your Ima's Bait. Yahuwah deal kindly with you as you have dealt with the dead and with me. Yahuwah grant you, Ruth, capítulo 1, versículo 9. Ruth 1:9. Yahuwah grant that you may find rest, each of you, in the bait of a husband. Notice she said a husband. Noten que ella dijo un marido, un esposo. Not necessarily a single man. No necesariamente un hombre soltero. Isn't that interesting? Que no es eso interesante. Then someone who was already a husband. Alguien que ya sea un marido, un esposo. Someone said to me, I don't see plural marriage in the book of Ruth. Well, you need new glasses. Alguien me dijo, yo no veo el casamiento plural I see en el libro de Ruth. And everyone listening, usted necesita lentes nuevos. And everyone listening to my voice here today sees it. Y todo el mundo que está escuchando mi voz hoy aquí lo ve. Then she kissed them and lifted up their voice, and they wept together. And they said to her, Surely we will return with you to your people. And Naomi said, No. Verse 11, Turn back, my daughters. Why go with me? Are there more sons in my womb that they may become your husbands? No. You're going to find a husband by returning to Moab. Translate. You're going to find a husband. Ustedes se van a encontrar un esposo by returning to Moab. Al regresar a Moab. I'm going to Bethlehem. Yo me voy a Bethlehem. There's no need for you to go with me. Y no hay necesidad de que ustedes vayan conmigo. Verse 12. Verso 12. Turn again, my daughters, go your way, for I am too old to have a husband. And if I should say I have tikva that I should have a husband also tonight, would I bear children anyway? Would you wait for them until they were grown? Would you keep yourselves back from having husbands? No, my daughters. For it grieves me much for your sake that the hand of Yahuwah has gone up against me. And they lifted up their voice and wept again. And Orpah kissed her Ima-in-law, but Ruth clung to her. So I want you to notice the difference in verse 14. Así que quiero que noten ahí la diferencia en el verso 14. You have 2 daughters-in-law. Tienen a 2 nueras. You have Orpah. Tienen a Orpah. And you have Ruth. Y tienen a Ruth. Orpah was part of the covenant. Formaba parte del convenio. She was part of the covenant people. Ella formaba parte de un pueblo en convenio. If she had a desire in her heart, si ella hubiera tenido un anhelo en su corazón, to be with Ruth, with Naomi, de estar con Naomi, she would have ella hubiera done so. Hécholo.
Even though Naomi discouraged her, aunque Naomi la desanimó, if she was determined, si ella estaba decidida, she would have remained in covenant or returned to the covenant ella hubiera permanecido en convenio o hubiera regresado al convenio of Israel. de Israel. Because the mother-in-law, porque la suegra, Naomi, was headed back to Bethlehem, se dirigía de nuevo a Bethlehem, of Judea, de Judea, to return and to reestablish the covenant, para regresar y restablecer el convenio, with the Elohim of Israel. Con el Eloha de Israel. Why? ¿Por qué? Because this man, porque este varón, Elimelech, the wife of Naomi, the husband of Naomi, el esposo de Naomi, took Naomi, tomó a Naomi, and his son, y a sus hijos, from Bethlehem, de Bethlehem, in Yehuda, en Yehuda, to the country of Moab, al país de Moab, to a land and a place that was not a place of covenant. A un lugar y a una tierra que no era una tierra de convenio. And we know the story. Y conocemos la historia. Naomi became a widow. Naomi se convirtió en una viuda. As she was ripped away by poor leadership from the covenant. Al momento que ella fue arrancada por liderazgo pobre en convenio. Her sons, sus hijos, died, se murieron, as they were ripped away from the covenant, al momento que ellos fueron arrancados del convenio, because of the bad decision of their father, a causa de la mala decisión de su papá, Elimelech. It is better to be a doorkeeper in the house of Yahuwah, a little hungry, than to dwell in the land and in the tents of the wicked. Es mejor ser un guardaentradas en la casa de Yahweh y estar un poquito con hambre que morar en las tierras y en los lugares de los malvados. If Elimelech had kept his family, si Elimelech hubiera guardado a su familia in covenant, en convenio, death would not have visited their family. La muerte no hubiera visitado a su familia. Lack, la falta, the division, la división, widowhood, la viudez, el enviudar, a mother losing her son, una mamá que pierde a sus hijos, a father losing his family, un papá que pierde a su familia. All these tragedies todas estas tragedias could have been avoided se pudieron haber evitado if the man whose name means Elohim is king, Elimelech, si el hombre cuyo nombre quiere decir que Elohim es el rey, would have stayed in covenant. Se hubiera mantenido en el convenio. Because if the man was the true leader, if Elimelech was a true righteous leader of the home, porque si Elimelech fuera un real líder en la casa, he would have stayed. Él se hubiera quedado. Knowing the principle, conociendo el principio, that I have never seen the hungry forsaken, says the word of Yahuwah, or his seed begging bread. Que yo nunca he visto. I've never seen the righteous forsaken. A los sadik, a los rectos olvidados, y nunca he visto or his seed begging bread. A su simiente pidiéndole jen. The only time the righteous appear to be forsaken and hungry, la única vez with lack in their life, los sadik, las personas rectas aparentan ser personas que les faltan las cosas, tienen hambre y que no tienen lo necesario. Is when they remove themselves. Es cuando ellos se quitan a sí mismos from covenant. Del convenio. When you take your family, cuando usted lleva a su familia, and you teach them y les enseña how to break covenant, cómo quebrantar convenio, not to trust in Yahuwah, al no confiar en Yahuwah, not to stay in the place where Yahuwah put you, de enseñarles al no quedarse a no quedarse en la tierra y en el lugar que Él los ha puesto. When you as the priest of the home, cuando usted como Cohen, ministro de su casa, are always on the run, siempre está corriendo, always moving, siempre se está moviendo, don't bring stability no trae la estabilidad to your wife and children, a su esposa y a sus hijos, chasing a shadow, chasing a job, chasing a career, yendo tras una sombra, una carrera, un trabajo. You not only will break covenant with Yahuwah, no solo es que usted va a quebrantar convenio con Yahuwah, but as the priest of the home, you will bring all those under your leadership, pero como Cohen de su casa, usted traerá a todos aquellos que están bajo su liderazgo into a place a un lugar of death, de muerte, lack, de falta, hunger, de hambre, sickness, de enfermedad, and confusion. Y de confusión. In other words, like Harry Truman, like President Truman said, the buck stops
here. En otras palabras, como dijo Harry Truman, aquí para la situación. If you're a man and you have a family, Si usted es un varón y tiene una familia, you are the Kohen of your home. usted es el Cohen de su casa. And you are responsible Y usted es for responsable being humble, por ser humilde, teachable, en ser and enseñable bringing yourself and bringing your family back to a place of covenant. y traerse a sí mismo y a su familia de nuevo a un lugar de convenio. It shouldn't have to be your wife who sees that you have taken your family and your children, or that you have violated the covenant of Yahweh. No debería de ser su esposa la que ve que usted ha llevado a su familia y a sus hijos fuera del convenio de Yahweh. And what is a covenant? ¿Y qué es un convenio? It is an agreement between two parties Es un acuerdo entre dos entidades, with certain terms that must be fulfilled. dos partidos con ciertos acuerdos que deben de cumplirse, If the terms are not fulfilled, que tienen que cumplirse. Y si esos acuerdos no se cumplen, the covenant is broken. el convenio se ha quebrantado. It takes two parties Se requiere dos or partidos more o más to fulfill a covenant. para cumplir un convenio. You with me? ¿Están conmigo? And so, being a covenant breaker Y por lo tanto el ser un quebrantador de convenio has a ripple effect. tiene un efecto en varias áreas. It not only affects your immediate situation, but it affects all those around you. No solo afecta su situación inmediata, pero a todo mundo que lo rodea. Elimelech made an awful decision instead of waiting on Yahweh and getting his provision and his strength renewed, Isaiah 40 verse 31. Elimelech hizo una decisión muy terrible en lugar de esperar en Yahweh y esperar en que Abba renovara su promesa a él. He Como broke his vemos covenant. Where was the reference you said? Isaiah 40:31. Como vemos en Isaías 40:31. He broke his covenant Él quebrantó su convenio with the chosen land con la tierra que fue escogida and with the chosen people. y con el pueblo escogido. Remember, you got to face that microphone. The chosen land. La tierra escogida, The chosen land of Israel. la herencia escogida de Israel. The place of promise. El lugar de promesa. The place of El provision. lugar de ayuda. The place where he and his family would never be forsaken, or his seed begging bread. El lugar en donde él y su familia nunca serían olvidados ni estarían pidiendo lejem. It took a woman Se requirió que una mujer to realize what this idiot had done to his family. reconociera lo que este hombre tonto le hizo a su familia. Naomi said, despite all the death and mistakes and sin that this man, my husband, has sown in my life, Naomi dijo, a pesar de todos los pecados, la muerte y los errores que este varón ha sembrado en mi existencia, I will return to Yehuda. yo regresaré a Yahudá. I will return to the land of covenant. Yo regresaré a la herencia, I will a la tierra de return convenio. Yo To the regresaré. congregation of my covenant. Regresaré a la congregación de mi I will convenio. return to the husband of my covenant. Yo regresaré al marido de mi I will convenio. return to the wife of my covenant. Yo regresaré con la esposa de mi convenio. I will honor my covenant. Yo estimaré mi convenio. I will not return to the house of my mother and my father. No regresaré a la casa de mi papá y mi I mamá. will not return to the city of my daughter and my son. No regresaré a la ciudad de mi hija ni mi I hijo. will not follow those around me who I feel comfortable with, No seguiré a aquellos a mi alrededor con quienes me siento a gusto. but I will be planted in the place and with the people in the promised land, Pero seré sembrado en el lugar y con el pueblo escogido, en la tierra escogida and I y will not be prometida. moved, Y no seré and I will movida. not be Y shaken, no seré sacudido. because soon everything that can be shaken will be shaken. Porque prontamente todo aquello que se puede sacudir será sacudido. Hebrews chapter 13. Hebreos capítulo 13. And only those things that cannot be shaken Y solo esas cosas que no pueden ser sacudidas will remain. permanecerán. One of the few things in the Olam Hazeh that cannot be shaken
is covenant. Una de las pocas cosas en el Olam Hazeh que no puede ser sacudido If es you el learn convenio. to honor covenant, Si usted aprende a estimar el convenio, covenant will honor you. el convenio le estimará a If you usted. learn to keep covenant, Si usted aprende a guardar convenio, covenant will keep and provide and nurture, and covenant will look out for you. el convenio le continuará ayudando, le proveerá, le nutrirá y le dará lo que necesita. Rab Shaliach Shaul says in Timteos Aleph, chapter 3, El rabino Shaul Sholiach a Pablo dice en Timoteo capítulo 2, that in the chapter 3, that in the last capítulo times, 3, perdón, que en los últimos yamim, perilous times shall come. tiempos peligrosos vendrán. Men will be, and then he goes on to list a whole bunch. Men will be lovers of themselves, proud, boastful, blasphemous. And one of the things in the list Da una lista de todas las cosas que se van a ver y una cosa de las que se ve en la lista is, he says, the end times, right before Yeshua returns at the regathering and restoration of both houses of Israel. dice, poco antes de que regrese Yahshua a reunir y asamblear a las dos casas de Israel, One of the things that the last days will be characterized by una de las cosas que va a caracterizar a los últimos yamim is that men and women who are supposed to be kadosh es que varones y hembras que están supuestos a ser kadosh will be just like the world. serán igual como el mundo, Men and women, hombres y mujeres. they will be covenant breakers. Serán quebrantadores de convenio, Too much pressure, demasiada presión. they'll blame it on stress, Lo culparán en el estrés, they'll blame it on the economy, lo culparán en la economía. they'll blame it on being in an abusive situation. They'll Now, if there is an abusive situation, I always advise that man or woman to leave. That's not a problem. Y si están en una situación abusiva, yo siempre le aconsejo al varón o a la mujer que se vayan. Eso no es un problema. Because believe it or not, there are wives who beat up their husbands. Porque créanlo o no, sí existen mujeres que maltratan y golpean a sus maridos. That is true. Can you believe that? It actually does happen. Y si lo pueden creer, eso en realidad sí acontece. And Yeshua said that all men are to live in shalom. Y dijo Yahshua que toda persona, no man todo or hombre, woman tiene que vivir en shalom. Ningún hombre ni Is mujer required to stay in covenant se requiere mantenerse en convenio with a spouse who is abusive, con un esposo que es abusivo, without seeking help or remedy and does so on a continual basis. sin buscar ayuda y remedio y que lo haga en base continua. And if you are abusive, Y si es usted abusivo, as a woman or a man, como mujer o como you need to get hombre, help. usted puede recibir Because ayuda. until you get help, Porque hasta que no reciba ayuda, you are not a Brit Ish. usted no es un British. You may be British, Quizás sea usted British, you may live in the UK, británico o viva usted en el but Reino Unido. honey child, you ain't no Brit Ish. Pero querido, usted no es un Because British. Brit Ish means an Ish of the Brit. Porque un British quiere decir un hombre del Brit, del convenio. And I do believe that many of the Israelites are in the Commonwealth of Great Britain. Y yo creo que muchos Or israelitas the former Commonwealth. sí se encuentran en la mancomunidad anterior de la Gran Bretaña. A lot of times it takes a woman to understand how serious Muchas veces se requiere que una mujer entienda cuán serio is the man's job, the husband's job, to be a covenant keeper and to teach his children covenant. es el deber y la responsabilidad del varón de ser un guardador de convenio y enseñarle a sus As a hijos. father, as some of you know this very well, as a father, what is the best way to teach your family about faithfulness, fidelity, and covenant? Y usted como líder y cabeza de su familia, ¿ustedes saben cuál es la mejor manera de enseñarle a su familia acerca del convenio? To live covenant. Sino que vivir el convenio. The scriptures say in Malachi chapter 2, not to break the covenant of your youth. Las escrituras dicen en Malaquías capítulo 2, you said? The covenant Capítulo with the wife of your 2, youth. de no quebrantar el convenio con la esposa de su mocedad. And what is and who is the covenant with the wife of your youth? ¿Y qué es y cuál es el convenio con la esposa de su mocedad? That is your first wife. Esa es su primera esposa. If you have other wives later in life, Si usted tiene otras esposas después en su as many existencia, Israelites are called to do, así como muchos israelitas son llamados a or tener, some are called to do, o como algunos son llamados those a are tener, not, there's only one wife of your youth. solo existe una esposa de su mocedad. Those are wives of your latter years. Y las otras son esposas de sus años
posteriores or your middle years. o sus años medianos. But there's only one wife of your youth, Pero solo existe una esposa de su and mocedad. that is your first wife. Y esa es su primer esposa. So the best way to teach covenant faithfulness is to stay in His will. Entonces la mejor manera de enseñar la lealtad al convenio es al mantenerse en su voluntad. To stay in His will, trust Him, and get help if and when you need to get help, but you stay in His will. Al mantenerse en su voluntad y conseguir trabajo siempre y cuando pueda, pero mantenerse en su voluntad. Just because your wife or your husband or someone else in your family ran out of His will, Solo porque su esposa, su esposo o alguien más en su familia escapó de la voluntad de él, doesn't de mean you Yahweh, have to stay out of His will and run out of His will. no quiere decir que usted igual tiene que echarse a correr fuera de su voluntad. What you should be doing is running to His will. Sino que usted debe de ir corriendo hacia su voluntad. And instead of saying, where should I live based on job, where should I live based on accommodation, where should I live? I should live where there is a kehilah of like-minded believers where I can grow and prosper spiritually. That's your first consideration as a Brit Ish Y en lugar de pensar or que a Brit usted, Isha. y en lugar de pensar que usted tiene que ir a buscar un lugar donde vivir a causa de donde sea el mejor trabajo, donde encuentre la mejor conveniencia, mejor debe uno de pensar morar, vivir entre una comunidad donde existe una congregación donde se emana la luz, donde se resplandece la luz de Yahshua. So if you don't know His will, let me help you. Entonces, si usted no conoce la voluntad de Él, déjeme ayudarle. Take yourself and your family and come here to Goshen Bitzafon Tómese- and come into covenant with a believing community. Tómese a usted, tómese a su esposa y a sus hijos y venga usted aquí a Goshen Batzafón y venga a convenio a una comunidad que vive en And convenio stop making excuses y deje de hacerse excusas for being outside a covenant. para estar fuera del convenio. If you're a married man or woman, Si usted es un hombre o mujer you do casada, everything you have to do to stay in covenant or to change yourself in order to return to the covenant. tiene usted que hacer lo que esté de su parte y lo que pueda para cambiarse a sí mismo y para poder regresar al convenio. In Yeshua HaMashiach, you have to be willing to change. En Yahshua el Mesías usted tiene All que the estar time. dispuesto a cambiar todo el tiempo. The word of Yahuwah says, humble yourself under the mighty hand of Yahuwah, and He will exalt you in due season. La palabra de Yahweh dice, humíllense bajo la mano de Yahweh y Él and he will Exalt you. les exaltará en el tiempo apuntado. So Naomi says, I am out of here. Entonces Naomi dice, pues yo ya me Enough voy. death, enough destruction, enough fruits of the flesh and the fruits of carnality outside of covenant. I am out of here. Suficiente muerte, suficiente destrucción, suficientes fallas fuera del convenio. Ya me cansé, ya me voy. None of this would have happened Nada de esto hubiera acontecido if Elimelech had stayed in the house of bread si Elimelech se hubiera quedado en la casa de Lechem, where Elohim was Melech. en donde Elohim era el rey. That's why he was Elimelech, Y es por eso que él era Elimelech. in the house of bread, En la casa de Lechem, where Yahudah or Yahuwah is praised. donde Judá o Yahuwah es exaltado. Why Judá. leave? ¿Para qué irse? You have a family, Si tiene una you have familia, the praises of Yah, tiene las exaltaciones de you Yah, have the promised land, tiene la tierra prometida. you're living in the Beit Lechem, the house of living bread, Está viviendo en la Bethlehem, la casa de Lechem viviente, the city of the shepherds of Israel. la ciudad de los pastores de Israel. Why would you run to Moab just because there was a little famine? ¿Para qué echarse a correr a Moab solo porque había una hambruña Just because there pequeñita? was a drought that led to a famine. Solo porque había una sequía que condujo a una hambruña. The most devilish, effective trick of the devil is to pull you out of his will. Because he knows that in Yahuwah's will, you are invincible. El truco más audaz y más efectivo del diablo es sacarlo fuera de la voluntad de Yahweh, porque él sabe que al usted estar fuera de la voluntad de Yahweh, usted es débil y susceptible. I have news for you. Le tengo noticias. And for some of you, this is going to be a shock. Y para algunos de ustedes va a ser The un devil asombro. could care less if you say Yeshua, Al diablo no le importa si usted dice Yeshua, 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 Yahoshua, Yahoshua, Yahuwah, Shua, Yahuwah.
Yahuwah huwa kuwa kala huwa kala kumada kugarata hu. ¿Y así? Sí. O sí mismo. The devil is not scared by the right pronunciation because it's like the Shabbat thing. We're probably off a little bit on almost all the pronunciations. El diablo no se asusta por la pronunciación porque quizás como con el Shabbat estamos cerrados con todas las pronunciaciones. What is he scared of? ¿De qué tiene él miedo? What does he want to destroy? ¿Qué es lo que él quiere A destruir? man and woman who's in Yahuwah's will in a covenant. Un hombre y una mujer que están en la voluntad de Yahweh en convenio. With him con él and with others. y con otros. So the devil does not attack you about the true name. Entonces, Why? el diablo no le ataca a usted con respecto al nombre real. ¿Por qué? Because a lot of people who use the true name, Porque mucha gente que usa el nombre real, Yud He Vav He, Yud He Waw He, are not submitted to Yahweh. no son sometidos a Yahweh. James, Yaakov, the first Mevaker of the Yachad in Yerushalayim. Santiago, Jaime o Jacob. Oh, I hate that word, Santiago. I don't like it either. Oh! El primer Mevaker, el primer líder de la congregación en Jerusalén. When I hear that word Santiago, I think of Santo Domingo. Al rabino no le gusta la palabra Santiago porque And then I dice think que of le Phil hace Oaks. pensar en Santo Domingo y luego piensa en And that song that he Phil sings. Oaks. The troops have landed on the shores of Santo Domingo. And I'm like, ay. The devil can deal with the name. El diablo puede lidiar con el nombre Because Yaakov tells us, I believe it's in 4:7. porque Jacob, Santiago, See, nos dice allí en I think we need to 4:7. turn there. Creo que tenemos que ir ahí. Can you find that for me? Yaakov. Yaakov 4:7. Santiago 4:7. I think we need to turn there. Creo que necesitamos ir ahí. It says this. Dice así. Go on the internet and learn how to pronounce the name, and the devil's going to take a cruise to China. Vaya. That's what it says in James chapter 4 and verse 7. En Jacob 4 verso 7 dice, proclama el nombre de Yahweh y el diablo se va a ir y se va a tomar un crucero a China. After you find out how to really pronounce it on the internet. Después de que usted realmente descubra cómo pronunciarlo en el You can internet. pronounce it correctly, incorrectly, somewhat correctly, partially correctly, half correctly. Irrelevant. The devil is laughing. Usted lo puede pronunciar correctamente. He's laughing at the mess that your life has correctamente. become. He's laughing at you. Lo puede pronunciar correctamente, parcialmente correcta o completamente correctamente, pero él se está riendo de la ruina en que usted se encuentra en su existencia. So, how do we get the devil Entonces, ¿cómo es que conseguimos que el diablo to leave us alone nos deje en shalom and stop pulling us away y deje de estar jalándonos from covenant, lejos del convenio, tempting us tentándonos to become truce breakers, de hacernos quebrantadores de acuerdos, joining the world and the religious system of this age? uniendo al mundo y al sistema religioso de esta época? Verse 7. Verso 7. Submit this yourselves to Yahweh. Sométanse pues a Yahweh Then resist S.A.10. y después resistan a ese punto, And al he will punto flee tal, from you. y él huirá de ustedes. So we have people say, I bind you, Satan, I bind you, and I torment you, and I send the angels of God Almighty to touch you. Y Satan entonces- is sitting there smoking a pipe, laughing at your calamity. Child, you need to grow up. Y entonces tenemos a la gente diciendo, te amarro a Satán y te reprendo. Y ahí está Satán sentado riéndose de su calamidad, fumándose un cigarro. Is that what the scripture says? ¿Es eso lo que dice la escritura? No. What is the prerequisite to binding the devil out of your life and to being a covenant, a brit ish or a brit isha? No, ¿cuál es el prerequisito para hacer que Hasatán huya de su existencia y que usted sea establecido como un Brit Ish o una Brit Isha? Submit to Yahweh El someterse a Yahweh and then resist. y luego resistir. They Aleluya. left that part out. Eso lo dejaron fuera, esa You parte. can't resist the devil Uno no puede resistir al diablo successfully con triunfo and be a covenant woman or man y ser una mujer o un hombre de convenio until you first submit to Yahweh. hasta que primero se someta usted a Yahweh. Then you have the strength and the authority Y to luego, resist. y luego usted tendrá la fuerza y la autoridad para resistir. In order for you to reestablish covenant, Para que usted pueda restablecer el convenio, you must submit
and then resist. Usted tiene que someterse y luego resistir. What we tend to do is we tend to fight our own resistance. Lo que nosotros tenemos usualmente hacemos es que peleamos en contra de nuestra propia resistencia. We want to resist the devil, bind the devil, resist the devil, take authority over the devil. Queremos resistir al diablo, amarrar al diablo, tomar autoridad sobre el diablo. Without submission. Sin someternos. Submission to what? ¿Someternos a qué? What does the word tell you about submission? ¿Qué dice la palabra de someterse? To your spiritual father, a su papá espiritual, to your spiritual mother, a su mamá espiritual, to the assembly of Israel, a la asamblea de Israel, to the governing bodies of the local Yahad, a los cuerpos gobernantes de la Yahad, de la wives to your comunidad husbands, local, esposas a sus esposos, husbands submit to your wives. Esposos sométanse a sus It esposas. doesn't say that, Rabbi. No, Rabino, eso no lo dice. I'm a patriarch. Yo soy You're un not a patriarch, patriarca. you're a toothpick. No es, Shut up and listen to me. no es You might learn something. No es un patriarca, es un palillo de dientes. Cállese y escúcheme. Listen, you patriarch. Escuche usted, patriarca. It says submit one to another. Dice, sométase el uno al otro. So how is a husband supposed to submit to their wife? Entonces, ¿cómo está un esposo supuesto a someterse a su esposa? Doesn't it say love your wife? ¿Qué no dice, aprecien a su esposa? No. No. And yes. Y sí. Yes, you love your wife. Sí, uno aprecia a su But when it esposa. says submit one to another, Pero cuando dice sométanse el uno al otro, in Ephesians 5, en Efesios 5, how does a man, ¿cómo es que un varón, the leader, el líder, submit to his wife? se somete a su esposa? Like this. Así. Not, sit down, shut up, start cooking. Fensterblau is coming over. ¿Who? Fensterblau. Oh, no. Siéntate, cocina, cállate. Fensterblau viene a cenar. You keep that up and see how far it gets you. Manténgase haciendo eso y va a ver qué tan lejos va a llegar. And it's not being a pacifier either. Y tampoco es al ser un pacificador, I say, honey, un baby, tranquilizador. honey, baby, please don't get angry at me if I ask you to clean the dishes. Please, baby, please. No, that's not a patriarch. That's not a leader. That's the other extreme. Okay? One is extreme is begging. The other extreme is a comandant. Como comandant. Neither works. She's laughing. You can't laugh and translate at the same Y time. tampoco es efectivo ser, ay querida, ¿puedes por favor levantarte a lavar los trastes? Tampoco eso es efectivo. Right. Neither, exactly. That's what I was trying to say. Neither extreme works. Ningún extremo funciona. Well, so how does why would the Torah tell a husband to submit to his wife when the husband is the head of the wife? Entonces, ¿para qué le dice Torah a un señor, a un varón, que se someta él a su esposa si él es el líder y la cabeza de Here's la how a man esposa? submits to his wife. Así es como un varón se somete a su esposa. How do you feel? ¿Cómo te sientes? Honey, how do you feel about ¿Qué that? piensas tú de esto? What do you think about that? ¿Qué piensas tú de ello? Do you think it's a good idea? ¿Crees tú que esta es una idea apropiada? Naomi, we're hungry. Naomi, tenemos hambre. But we're in the promised land under covenant, under guardianship of Yahuwah and his promises. Pero estamos en la tierra prometida bajo la protección y el respaldo de Yahweh y sus promesas. You turn to your helpmate Usted voltea a su ayuda idónea and you submit to her. y usted se somete a ella. Say, hey, Naomi, Le pregunta, Naomi, do you think we should just stay in the promises of covenant ¿crees tú que nos debemos de quedar en las promesas del convenio as a Brit Ish and a Brit Isha como un british o una britisha in his will en su voluntad de and él wait on Yahuwah? y esperar en Yahweh? Or should we move right away quickly ¿O debemos de movernos rápidamente to Moab a Moab before the food runs out? antes de que se acabe la comida? See? So that's how a man submits to his wife. Y es así como un varón se somete a su esposa, By tapping into the wisdom al conectarse a la sabiduría and taking her opinion very y serious tomar su opinión muy seriamente, without letting her make all the decisions. sin que ella haga todas las decisiones. You make the decision. Usted hace las But a man decisiones. does not consult the discernment that Yahweh has given women. Pero si un hombre no... Say that again. Without consulting the discernment
that Yahuwah has given women, Pero si un hombre no consulta el discernimiento que Yahweh le ha dado a las mujeres, you can wind up like Elimelech. usted puede Elimelech. acabar como Elimelech. So getting back to Yaakov 4:7, Entonces, regresando a Jacob 4:7, submit to Yahuwah. sométanse a Yahweh. That may mean you get to find the way to get into His will. Eso quiere decir que uno tiene que buscar la manera para entrar en su voluntad. Remove, relocate, teshuvah, humble humility, being clothed with humility, Mudarse. whatever it takes. Mudarse, reubicarse, hacer teshuvah, ceñirse de humildad, cubrirse de humildad, hacer lo que se requiera. Asking your rabbi, your spiritual leaders to be your prayer partners, to be accountable, to ask your wife to be what Yahweh made her to be, which is your helpmate. Preguntándole al rabino, a sus asistentes en oración, y a su esposa, que es su ayuda idónea. There is nothing that cannot be fixed. No hay nada que no se pueda arreglar. There's no time that you will lack strength No hay tiempo en que a usted le va a faltar fuerza to resist the devil, para resistir al who diablo, will flee from you quien huirá de usted when you resist. cuando usted resiste. If you meet the prerequisite Si es que usted cumple con los of prerequisitos submission. de sumisión. Our problem is we want the devil to flee, Nuestro problema es que queremos que el diablo huya and we want to offer our own y resistance queremos ofrecer nuestra propia resistencia without fixing what we messed up. sin arreglar lo que nosotros arruinamos. I said without fixing what we messed up Dije, sin arreglar lo que nosotros mismos arruinamos. in the day that we broke covenant. En el yom que nosotros quebrantamos el convenio. Let me tell you a little secret. Déjeme decirle un secreto Before pequeño. others around you start breaking covenant, Antes de que los demás a su alrededor comiencen a quebrantar convenio, we nosotros, as men como hombres, are usually responsible, or somebody else usualmente somos responsables o has broken alguien covenant más ha quebrantado that convenio causes others around us que causa que los demás a nuestro to alrededor break covenant. quebranten convenio. Elimelech broke covenant. Elimelech quebrantó el convenio. Did Naomi break covenant? ¿Quebrantó Yep. Naomi el convenio? Why? Sí. ¿Por qué? As a Torah woman, she followed her husband. Como mujer de Torah, ella siguió a su marido. Did the children break covenant? ¿Quebrantaron los hijos el convenio? They certainly did. Claro que sí. Both her sons Sus dos hijos died murieron in Moab en Moab, outside the covenant. fuera del convenio. Moab is bitterness. Moab es amargura. It means the land or the country or the place of bitterness. Quiere decir la tierra o el país de amargura. So things are not always easy in the covenant. Entonces las cosas no siempre son fáciles dentro del convenio. But death, Pero la muerte, sickness, la enfermedad, nothing Yahuwah does not allow into your life can touch you. nada de lo que Yahweh no permita entrar a su existencia le puede tocar. So how do we fix or reestablish the covenant? Entonces, ¿cómo es que arreglamos o restablecemos el convenio? We find out where we Descubrimos dónde fue que nosotros need to submit to Yahweh. necesitamos someternos Don't a worry about Yahweh. everybody around you where they need to submit. No se preocupe usted de todos los que lo rodean y dónde es que ellos se necesitan We someter. need to take personal account Nosotros necesitamos tomar cuentas personales of where we are falling short de dónde estamos cayendo fallos and not submitting to Yahweh. y dónde no nos estamos For sometiendo a some, Yahweh. and I know there are some, you need to be with a community of like-minded Nazarene Para Israelites. algunos, y yo And sé, if Yahweh wants you to come here, come here. para algunos, y yo sé de algunos que necesitan estar en una comunidad de creyentes con la misma manera, mismo parecer, mismo pensamiento. Now look at Naomi. Miren a Naomi. She knew how to end the death and the destruction that had taken over her life. Ella sabía cómo acabar con la muerte y la destrucción que había venido sobre su existencia. Notice she didn't say I'm going to reestablish covenant Noten que ella no dijo voy a restablecer el convenio in my parents' house. en la casa de mis papás. I'm going to reestablish covenant O voy a restablecer el convenio anywhere en alguna otra except parte, in the land of covenant. sino que en la tierra, la Eretz de Go back to convenio. Ruth 1:7. Regresen a Ruth In the 1:7, land of Judah. en la tierra de Yahudá. Her daughters-in-laws asked to go with her. Sus nueras pidieron ir con ella, But Orpah was a type pero Orpah era un tipo of the covenant
covenant folks era un tipo de las personas en convenio who give lip service que dan servicio de to labios the covenant, al convenio, but they don't do what is necessary pero no hacen lo que es necesario to hold on to the covenant. para aferrarse al convenio. Covenant, I got news for you. The devil is coming to destroy you Les tengo noticias. El diablo viene a by destruirle trying to make you unfaithful and unloyal to your covenant. al intentar hacerlos desleales y quebrantar su convenio. Not by putting a foxy woman on TV. No al poner a una mujer guapa Not, en la not, televisión. not by putting a handsome Hulk on TV No al to poner, tempt you sexually. no al poner a un hombre guapo en la televisión para tentarla sexualmente. That can only be a doorway Eso solo puede ser una entrada to what the devil really wants. a lo que realmente quiere el diablo. That stuff can never cause you to, it could just be a doorway. Esas cosas no realmente le pueden conmover, sino que son entradas. The devil knows what most of us don't know. El diablo sabe lo que la mayor parte de nosotros A no man sabemos. and a woman who does not surround himself with strong covenant relationships Un hombre y una mujer que no se rodea con relaciones y uniones de fuerte convenio is easy pickings fodder. es fácil para ser desarraigada For the devil. para el diablo. Now, and we all know, even coming out of evangelical Christianity, we all know that the devil hates marriage. Y todos sabemos, especialmente aquellos que partimos del cristianismo evangélico, que el diablo odia el How much casamiento. more does he hate plural marriage? ¿Cuánto más odia él el casamiento plural? Because a man that has a ketuvah or a marriage contract Porque un varón que tiene una ketubá o un contrato de with casamiento more than one wife con más de una esposa has several covenants. tiene varios Think convenios. about it. Piensen en ello. If the devil hates all of you Si el diablo los odia a todos who ustedes, have one covenant, quienes tienen un how much convenio, more does he hate the patriarchs ¿cuánto más odia él a los ancestros? who have more than one marriage covenant? Quienes tienen He más hates de- you 10 times more, convenio. 5 times more. Quienes tienen más de un convenio en casamiento y los odia 5, 10 veces más. And why does the devil hate ¿Y marriage? por qué es que odia el diablo el casamiento? Because it is based on commitment, Porque se basa en compromiso, fidelity, en lealtad, loyalty, en lealtad and a Fidelidad. lifestyle y en un estilo de existencia that is committed que está to comprometido continually ignoring your earthly carnal feelings a continuamente ignorar sus sentimientos físicos and reminding y you recordarle a that usted as a man or woman of que emunah, como un varón o una mujer de emuná, we must be accountable nosotros tenemos que rendir cuentas to each other el uno al otro and to y Yahuwah a Yahuwah through covenant. a través del convenio. We need to remind ourselves on a regular, continual basis Tenemos que recordarnos a nosotros mismos en base continua that who we are as a disciple and if we are or are not kadosh que la persona que nosotros somos como talmid, como discípulo, y si no somos kadosh, will be determined si somos o si no somos kadosh, se how decidirá we hold on to or how we deal en la manera que nosotros nos aferramos o tratamos con with covenant. el convenio. So and here's the real danger. Y aquí está el real peligro. If I took a poll right now Si yo tomara un censo en este momento of everybody in this room, de todo el mundo en este cuarto, if I took a poll of everybody in this room si yo tomara un censo de todo el mundo en este cuarto and or everybody listening in the radio, o todo el mundo que está escuchando en la radio, and I say, do you think you're a man or a woman who honors your covenant, your agreements, your promises? y yo le digo a usted o a esa persona, ¿cree usted que es usted una persona que estima y que cumple con sus convenios y sus promesas? Most of you would say, yeah, La mayor parte de ustedes diría sí. I honor my promises. Yo estimo, yo respeto mis promesas. But a covenant is more than a promise. Pero un convenio es más que una promesa. First of all, nobody keeps all their promises. En primer lugar, Except Yahweh. nadie guarda todas sus promesas más que Yahweh. That's why he's Yahweh. Y es por eso que Él es Yahweh. And you're not. Y usted Because he's the no. only one that has never made a promise that he's broken. Porque Él es el único que ha hecho promesas y no las ha quebrantado. That's one reason he's Yahweh. Y es por eso que Él es Yahweh. But covenant is an agreement between two parties to abide by the terms of the agreement. Pero el convenio es un acuerdo entre dos partidos de cumplir con los requisitos de ese acuerdo. And the true marriage
the true marriage covenant Y el real convenio de casamiento is until death do us part. es hasta que la muerte nos separe. That's why Yahweh said, I hate putting away. Y es por eso que Yahweh dijo, yo odio el repudio. Why? ¿Por qué? Because it's a breaking of covenant. Porque es el quebrantamiento de convenio. And he allows for divorce, Y él permite el divorcio. but he hates divorce. Pero él odia el And he hates divorcio. putting away. Y él odia el Because it repudio. is a form or it is a reality of breaking covenant. Porque es una forma o una realidad de quebrantar el convenio. It may be convenient. Quizás sea conveniente. It may be the quick and easy way out of a stressful life. Quizás sea la manera rápida y fácil de escapar de una vida o una existencia con mucho estrés. But it is not the solution. Pero no es la resolución. And that's why the devil hates marriage. And if you ever wonder why everybody, not just some people, but everybody hates plural marriage. Y es por eso que el diablo odia el casamiento. Y si ustedes se preguntan por qué, no solo el diablo, pero casi todo el mundo odia el casamiento Because it plural, requires a higher degree of faithfulness. es porque requiere un nivel más alto de lealtad. For a man not to set aside one covenant in exchange for another. Para que un hombre no ponga al lado un convenio en cambio a cambio de otro. But for a man to have the empowerment from the Ruach HaKadosh Sino que para que un varón tenga el poder de Ruach HaKadosh and the ability from the Ruach HaKadosh y la habilidad de Ruach HaKadosh to honor more than one. para estimar y respetar a And más de un it's difficult convenio. enough in today's society to honor one. Y es suficientemente difícil en la sociedad de estos tiempos estimar y respetar un solo convenio. Put yourself in the shoes of those who are honoring more than one covenant. Póngase usted en los zapatos de la persona que está respetando, estimando a más de un convenio. So Orpah and Ruth both said, we will go with you in your teshuvah. Verse 7 is a journey of teshuvah. Así que Orpah y Ruth le dijeron a Naomi que ellas la acompañarían, que ellas irían con ella en su jornada a Teshuvah, Out of the land of bitterness and death, escapando de la tierra de amargura y muerte, to the land where Yahuwah is praised. a la tierra In the house of bread. Yahuwah es exaltado, en la casa del Lechem. Baruch Hashem Yahweh. Both considered themselves, now don't miss this, both Orpah and Ruth considered themselves Ambas Orpah y Ruth, women or ishot of the Brit, ambas or nashim of the Brit. Ambas, Orpah y Ruth, se consideraban a sí mismas nashim o mujeres del Brit. If you ask both of them, they said, we will go with you. Si usted le preguntaba a las dos, ellas le iban a responder, vamos contigo. Naomi, we will go with you. We want to return and make teshuvah and return to the covenant that our father-in-law took us out of. Naomi, nosotros vamos contigo, nosotros Be careful. regresamos contigo a la Aretz, a la tierra de donde nos sacó tu Abba, tu If you don't esposo. guard your heart Cuiden si no protegen su corazón and your mind, y su mente, other people can take you out of covenant. otra gente los puede sacar del The convenio. devil will use other people, other ideas. He will use easy fixes, quick solutions. He will offer you the mirage of easy solution and quick fixes. El diablo usará a otra gente y tentarlos para darles soluciones fáciles y rápidas, To cause you to be known para causarle que sea conocido as a covenant breaker. como un quebrantador de Now I want to convenio. talk to some ladies because the Ruach is telling me right now. Y aquí quiero yo hablar con unas mujeres porque Ruach me está indicando hacerlo en este momento. And I don't know who I'm speaking to, but I know I came for somebody. Y yo no sé a quién le estoy hablando, pero yo sé que yo llegué para hablar When, con when a alguien. wife refuses to sleep with her husband Cuando una mujer se rehúsa a dormir con su marido and to have sex with her y husband, de tener relaciones íntimas, sexo con su marido, unless he is abusive, solo que él sea abusivo, you are violating your covenant. usted está violando su convenio. Because the Bible says, the scripture saying in 1 Corinthians 7, Porque las escrituras dicen allí en 1 de Corintios capítulo that a 7 husband and a wife should never stop satisfying each other sexually, que un esposo y una esposa nunca tienen que dejar de complacerse sexualmente, except with these conditions. más que solo con estas By condiciones. agreement, Por un acuerdo, for a short season, por solo una temporada corta, Very short. muy for corta, fasting,
a causa de ayuno and praying. y oración. If it's prolonged, Y si es for any other prolongado reason, por cualquier otra then razón, to seek Yahuwah's will to put them back in covenant. ¿Se daría? Then to seek Yahuwah's will to put them back in covenant. Entonces busquen la voluntad de Yahweh para hacerlos regresar de nuevo al convenio. They have broken covenant Ellas han quebrantado convenio with their spouse. con sus maridos. Did you hear that clearly? ¿Oyeron eso If claramente? your husband or your wife has to beg for physical relations, Si su esposo o su esposa tiene que rogarle para tener relaciones íntimas, you have broken covenant. usted ha quebrantado convenio. You have broken covenant. Usted ha quebrantado convenio. The husband and the wife El esposo y la esposa should not have to beg no tiene que rogar for physical relations. para la relación física. That is a breaking Ese es un quebrantamiento of the covenant. del convenio. I am talking about situations Y estoy hablando de situaciones that can go on for weeks, que pueden prolongarse por semanas, months, meses, years. años. That marriage is in danger Ese casamiento está en peligro because one of the key ingredients of bonding porque uno de los ingredientes claves de la unión is missing. está So falso. the devil will use that, Así que el diablo usará and eso you need to fix that. y tienen que arreglar eso. So whatever is causing covenants to be in danger Entonces cualquier cosa que esté causando que los convenios estén en peligro needs to be fixed necesita ser arreglado with teshuvah. con teshuva. That's what Naomi does. Eso es lo que hace Naomi. She said it doesn't matter what anybody else is doing. Ella dice, no importa lo que los demás estén It doesn't haciendo. matter who does right, who does wrong, who responds right, it doesn't matter. No importa quién haga lo correcto, quién haga lo equivocado, quién responde, no importa. I'm making teshuvah. Yo voy a hacer teshuva. I'm going back Yo voy a regresar to the land of promise, a la Aretz, la tierra de promesa. to my people, the a mi covenant pueblo, people el pueblo de convenio of Israel. de Israel. And there I will get back into covenant, Y ahí yo regresaré al convenio. because for these years that I have been outside of covenant and I have left his will, Porque estos años que yo he estado fuera del convenio y fuera de su voluntad, there has been nothing but misery and suffering. no ha existido más que miseria y sufrimiento. So we need to take an honest look into the camera lens today or into the mirror and ask ourselves, Entonces necesitamos tomar una vista muy profunda y seria al lente de cámara. We need to preguntarnos ask a ourselves, nosotros mismos o en el espejo y preguntarnos a nosotros not mismos. who we think we are, No quiénes que pensamos que somos, but who we really are. pero quién realmente somos nosotros. Everything that Yahuwah wants to do for you has to be because he sees you faithful to covenant. Everything Yahuwah wants to do for you, Todo lo que Yahweh quiere hacer por usted, he does, lo hace. because he wants to see you faithful Porque Él quiere verlo a usted que sea leal to covenant. al convenio. If he sees you faithful to covenant, Si Él ve que usted es leal con el convenio, he will lift you up. Él le levantará. If he sees that you have broken covenant and you continually break covenant and don't fix what you broke, not try to fix what somebody else broke, but what you broke, Si Él ve que usted es fallo con el convenio y que continuamente usted hace quebrantamiento de ese convenio y no hace por arreglar lo que usted quebrantó, he's not going to bring you back Él no le va a ayudar a into a regresar healthy covenant. a un convenio Or he's not sano. going to trust you O no va a confiarle to honor future covenants. a estimar convenios futuros. How do we know the Palestinians will never honor their covenants? ¿Cómo sabemos que los palestinos nunca van a estimar sus convenios? Because they haven't honored their covenants of the past. Porque no han estimado, no han respetado los convenios del sus The convenios del past is a pasado. pretty good indicator El pasado es un muy top indicador of what you're going to do in the de future. lo que usted va a So hacer stop. en el futuro. Así que pare, Ask yourself, pregúntese. you may think Quizás usted piense you're Ruth, que usted es Ruth, or if you're a man, Babe Ruth, o si usted es un hombre que usted es Babe Ruth, but you're really an Orpah. pero realmente es usted una Orpah. You have a history of breaking your word, Usted tiene not historia keeping your word, de quebrantar su palabra, not no keeping your guardar su promise. palabra, no guardar sus promesas, no you, cumplir you, sus you, promesas. you have not become a Brit Ish, you become a Baal of excusos. No se ha usted hecho un British o Britisha, sino que se ha convertido en un Baal Yahweh- de excusas. Yahweh will never use you. Yahweh nunca le usará, He'll never promote you. nunca le promoverá, He'll never lift you up. nunca le levantará. Because you take comfort in you
many of you take comfort Porque muchos de ustedes buscan consuelo in excuses. en las excusas. I can't do this because I have a bad back. No puedo hacer esto porque mi espalda me molesta. I can't grow a beard because of this. No puedo crecer una barba por causa de esto. I can't go there because I don't have a car. No puedo ir ahí porque no tengo carro. Question. Pregunta. Did Paul have a car? ¿Tenía Pablo un carro? Huh? ¿Ah? Did Barnabas have a car? ¿Tenía Barnabá un carro? Any excuse is as good as another. Cualquier excusa es igual a la What otra. Yahweh is looking for Lo que Yahweh está buscando are men and women who will stop making excuses son hombres y mujeres que van a dejar de hacer excusas and become men and women of covenant. y se van a hacer hombres y mujeres de convenio. Now Orpah said, I'm a woman of covenant. Orpah dijo, yo soy una mujer de convenio. Then she kissed Mama Y luego le besó a mamá and bye. y le dijo, hasta luego. Ruth said, I'm a woman of covenant. Ruth dijo, yo soy una mujer de convenio. But the scriptures tell us in Ruth 1:14 Pero las escrituras nos dicen allí en Ruth that she clung to her. 1:14 que ella se aferró Let me make a it personal ella. for you. Déjenme hacerlo Some personal of you para over the ustedes. years, we've been in ministry together. We've been doing this now for almost 30 years. Algunos de ustedes, some of you, Have been with me. Algunos de ustedes han estado conmigo por muchos años y nosotros hemos estado en este ministerio por ya 30 años And I have offended you. y les he ofendido. You've offended me. Usted me ha ofendido a We've mí, broken covenant ha quebrantado convenio. with each other. Hemos quebrantado convenio el uno con el otro And we have not clung to each y other. no nos hemos aferrado el uno al otro. Could be excuses. Pueden ser excusas, Could be offenses. pueden ser ofensas, Real or imagined. reales o imaginarias. But it was enough of an excuse, Pero fue suficiente excusa, real or imagined, real o imaginaria, for us to break fellowship para que quebrantemos convivencia and to break covenant. y para quebrantar convenio. So we have to ask ourselves, Entonces tenemos que hacernos la pregunta, what does Yahweh require of us ¿qué requiere Yahweh de nosotros to be men and women of para covenant ser hombres y mujeres de convenio? or to be men and women of excuses? Ser o no ser hombres y mujeres de We convenio all have o an ser excuse hombres y mujeres de excusas. to divorce our wife, Todos tenemos excusa para divorciarnos Our de husband. nuestra esposa, de nuestro marido. children even today can divorce their parents in secular court. Los hijos aún hoy, los niños pueden divorciarse de sus papás en la corte secular. There were many men and women in the days of Yeshua that they were full of excuses. They had plenty of excuses. Existieron muchos hombres y mujeres en los tiempos de Yeshua que tenían muchísimas excusas. They said, we want to follow you. Dijeron, te queremos We seguir, could follow you. pudiéramos We're seguirte, thinking of following estamos you, considerando seguirte, but we can't. pero no podemos. Why? ¿Por qué? Because I have 4 acres Porque tengo 4 acres and I need to sell y them. necesito venderlos. Another clown Otro payaso said, I can't follow you dice, yo no te puedo seguir because my father is sick. porque mi papá está enfermo, I can't serve you. no puedo servirte. I have to wait Tengo que esperar for my father a que mi papi to die. se muera. Excuses. Excusas. Yahuwah is not looking for excuses. Yahweh no está buscando excusas. He is looking for men and women of their word. Está Till buscando- death do you part. You cling. Está buscando a hombres y a mujeres de palabra hasta que la muerte los separe. To the one you're in covenant with. Se aferran al con la persona o a la persona con quien usted está en convenio. Not if, No si es que, when they offend you. cuando le ofende. Not if, No si es que, but how great they offend you. pero how great. How great. ¿Qué tan grandemente le ofende? We are to cling to Tenemos- those we have been put, notice that He has put us into covenant with. Tenemos que aferrarnos y acercarnos, juntarnos, pegarnos a la persona o con aquellos con quien Yahweh nos ha puesto en convenio. Let me talk to some of the patriarchs. Déjenme hablar con algunos de los You patriarcas. cannot replace one covenant with another and call yourself a patriarch. Usted no puede reemplazar un convenio con otro y llamarse a sí mismo un patriarca. You cannot. No lo puede hacer.
If you're a patriarch, you will have the empowerment Si usted es un patriarca, un abarca, usted tendrá el poder and the patience y la paciencia and the y gentleness la gentileza to manage de administrar and to balance y balancear more than one marital covenant. más de un convenio en casamiento. But you cannot replace one covenant with another, neither at the workplace, Pero no se puede reemplazar un convenio con otro, ya sea en el lugar Not de in trabajo, life, no en la and not existencia in marriage. y tampoco en el casamiento. Eternal covenants, Los convenios perpetuos forever means forever. para siempre quiere decir para I'll siempre. always be your best friend. Yo I'll siempre, always yo siempre always. seré tu mejor amigo. Siempre, You need siempre, to siempre, honor siempre. those covenants Tienen que estimar, respetar esos convenios. if you want Yahweh to honor you. Si es que quieren que Yahweh les estime a ustedes. So Orpah said, "Yeah, I'm a Brit Isha." Así que Orpah dijo, yo soy una britisha. Then she kissed Mama Y luego besó a mamá and she went bye bye. y se fue. Shalom, hasta luego. But Ruth Sayonara. clung Pero Ruth se agarró to Naomi. de Naomi. Rebbitzin, can I get some agua, please? Rabina. Water, please. No, a different glass. But notice, in order to be established in Israel and to make teshuvah, Pero noten que para ser establecidos en Israel y para poder hacer we teshuvah, must cling tenemos que aferrarnos to the ones Yahuwah has allowed us to make covenant with. a los que Yahweh nos ha permitido, con los que Yahweh nos ha permitido hacer convenio. Could be your spiritual father, could Puede be ser- your rabbi, could be your pastor. Puede ser You su need papá. to cling to them even when things go wrong, even when there are disagreements. If Yahweh has put you into covenant, you need to cling to them. Puede ser su papá espiritual, su papá físico, las personas con quien en donde Yahweh le ha puesto bajo su autoridad. Aunque vengan discusiones, desacuerdos, argumentos, peleas, lo que sea, usted se necesita aferrar, agarrar de esas personas. If you want to be honored Si usted quiere ser estimado by Yahweh. por Yahweh. Verse 15. Verso 15. And Naomi tried to dissuade her and said, "Look, don't translate. Your sister-in-law has gone back to her people and to her Elohim. Return and follow your sister-in-law also." Now, Naomi didn't say this to Orpah. Y Naomi no le dijo esto a Orpah. I'm sorry, Naomi didn't say this to Ruth Perdón, Naomi no le dijo esto a Ruth to dissuade her, para desanimarla, but to test her, sino para probarla, to see what was in her heart. para ver qué estaba en su corazón. And in the word of Yahweh says, "Examine yourselves to see whether you be in the faith." Y la palabra de Yahweh dice, examínense a sí mismos si están en la creencia. Don't you know Messiah is really, really in you, except you be reprobate? ¿Que no saben que realmente Yahshua está en ustedes, solo que ustedes sean reprobados? So number, if you test yourself continually, is Yeshua first in my heart? Is he in me? And if he's not, I'm a reprobate. Si se I'm a prueban covenant breaker. continuamente y analizan continuamente su corazón para analizar y ver si es usted un quebrantador de convenios, si es un reprobado. So Naomi here is a type of the Ruach. The word Naomi means comforter or comfort. Entonces Naomi aquí es un tipo de Ruach HaKadosh, y ella, el nombre de ella quiere decir consoladora, And the Ruach HaKodesh is testing Ruth Y Ruach HaKadosh está probando a Ruth to see if she is really faithful of the renewed covenant para ver si ella realmente es leal del convenio renovado or the New Testament o del Nuevo that Testamento she is going to establish que ella va a establecer in her return en su to the regreso land where Yahweh is praised a la tierra donde Yahweh es exaltado and to the place where Messiah will yet be born. y al lugar donde Mashiach todavía está por nacer. Bethlehem, Beit the Lehem, house of bread la casa de Lehem, and provision y la ayuda and not famine. y no el hambruña. This is a test. Esta es una prueba. She doesn't want Ruth to become a covenant breaker like Orpah, who thinks she's a covenant keeper, but in reality has no strength to keep covenant. Ella quiere confirmar que Ruth es una mujer de convenio y que va a cumplir su convenio, no como Orpah, que solo habla y no cumple los The Ruach convenios. HaKodesh is testing her. Ruach HaKadosh la está probando. Naomi means comforter, Naomi quiere decir consoladora, beautiful comforter, preciosa consoladora, pleasant. Placentera consoladora, To see para ver if she will keep or if she will die without covenant.
si ella va a guardar o si se va a morir sin el convenio. Will she die as a covenant breaker? Si se va a morir como quebrantadora de convenio Because of the actions of her father-in-law? a causa de las acciones de su suegro, Or will she make a renewed o covenant si ella va a hacer un convenio renovado with the people of Israel con el pueblo de Israel through her mother-in-law? a través de su suegra. See, in one family, Ven, en una familia you could have covenant keepers uno puede tener a personas que guardan convenio and you could have covenant breakers. y puede tener a personas que quebrantan convenio. What kind of person are you? ¿Qué tipo de persona es usted? Same family. Misma familia. Some of you are covenant keepers Algunos de ustedes son guardadores del convenio and some of you are covenant breakers. y algunos de ustedes son quebrantadores del And the convenio. great deception is Y la gran decepción es to think that we are Ruth que pensar que nosotros somos when the Ruth test comes cuando venga la prueba and we fail the y test fallamos la prueba and we behave y nos comportamos like Orpah. como Orpah. The way to reestablish the covenant till death do us part or any other covenant La manera para restablecer el convenio hasta que la muerte nos separe o cualquier otro convenio, acérquese más al lado, acérquese. Restitución. Fix it. Arréglalo. In order to make restitution, Para poder hacer restitución, you have to stop blaming everybody else. tiene usted que dejar de echarle la culpa a todo el resto del mundo. Ruth could have blamed her father-in-law. Ruth pudo haber culpado a su suegro. Ruth could have blamed her husband for following the father-in-law. Ruth pudo haber culpado a su marido por haber seguido a su papá, a su suegro. No. No. Here's what Ruth said in verse 16. Aquí está lo que Ruth dice en el verso 16. Stop it, Naomi. Para Naomi, Do not urge me to continue in a state of broken covenant. no me continúes rogando que yo continúe en un estado de convenio quebrantado. Or prevent me from returning to covenant Ni me prevengas de que yo regrese al convenio in the promised land. en la tierra It's never too prometida. late to return to covenant. Nunca es demasiado tarde regresar a convenio. But the way we return to covenant is by being proactive, not reactive. Pero You're la not listening. It's by manera- being proactive, not reactive. La manera que You're se still not regresa, listening. la manera que se regresa al convenio es al ser proactivo, no reactivo. The way Y no to- están escuchando, es al ser proactivo y no reactivo. If you are proactive with the desire to fix and repair the covenant and be a Gadar Peretz, it will be fixed. Si usted es proactivo y está fija su enfoque, si está fijo su enfoque en ser una persona que restituye y que repara el convenio, usted será un Gadar Peretz. The covenant can be repaired. El convenio puede repararse. If you have the attitude of Ruth Si usted tiene la actitud de Ruth and don't think you are a Ruth, y no piensa usted que es una Ruth, desiring to fix the things that are prohibiting the covenant, anhelando arreglar las cosas que están prohibiendo el convenio, as opposed to Orpah, when a you're really an diferencia Orpah. de Orpah, cuando realmente es usted una Orpah. Make sure you have this attitude of Conf- proactivity. Confirme que usted tenga esta actitud de For proactividad. where you go, Naomi, Porque donde quiera que tú vayas, Naomi, I will go. yo iré. Where you lodge, En donde tú mores, whether you travel or lodge at the travel lodge, whatever, I will travel lodge with you. ya sea que tú mores en la morada o viajes en la morada de viaje, yo iré contigo. And I will make a New Testament, Y yo haré un nuevo testamento, a new covenant. un nuevo convenio. Your people back in Israel, once we leave Moab, Tu pueblo que está allá en Israel, una vez que nos vayamos de Moab, because after all, I am Ruth the Moabitess, porque después de todo yo soy Ruth la Moabita, I will not only covenant with you, sister, no solo haré yo convenio contigo, but with Ajot, your people, pero con tu pueblo, the fathers of Israel. los papás de I will Israel. find myself a father. Me encontraré a mí misma un papá. And your Elohim Y tu Elohim will become Yahuwah. será Yahuwah. Your Yahuwah will become my Elohim. Tu Yahuwah será mi Elohim. That's a covenant. Y ese es un convenio. I'm not just going to show you that I'm going to repair the covenant
that Elimelech broke, No solo te voy a enseñar que voy a reparar el convenio que Elimelech that quebrantó caused my husband to die, y que causó que mi esposo muriera, that caused me to serve other Elohim. que causó que yo sirviera a otro Elohim. Your people, I will covenant with your people. Yo haré convenio con tu pueblo. I'll covenant with your family. Haré convenio con tu familia. I'll covenant with your Elohim. Haré convenio con tu Elohim. I'll covenant with your promised land. Haré convenio con tu tierra And I'll prometida. even covenant with your cemetery. Y hasta haré convenio con tu sepulcro. Where you die, Donde tú mueras, I'll die. yo moriré. Where you are buried, En donde tú seas sepultada, I'll be buried. yo seré sepultada. Yahuwah do so to me. Yahweh me haga así a mí. Meaning Yahuwah bury me now and kill me now. Queriendo decir que Yahweh me sepulte en este momento y me mate en este momento. I ever separate from you Si es que yo en algún momento me separo de and you ti separate from y me. tú te separas de mí. Yahuwah bury me and kill me. Yahweh, sepúltame y mátame. In the day I separate from En you el yom que yo me separe de ti and in the day you separate from y me. en el yom que tú te separes de mí. Instead, what do we have today? En lugar que tenemos aquí hoy, Divorce on demand. divorcio en demanda. 1-800-DIVORCE. 1-800-divorcio. In the newspaper, $75 gets you a court divorce. En los periódicos se encuentra uno de los anuncios que con $75 uno se consigue un divorcio en la corte. And these morons, Y estos tontos, including the religious morons, incluyendo los tontos religiosos, are worried about plural marriage. están preocupados del casamiento plural. Child, you have a society so full of filth and wickedness. Niñitos, ustedes tienen una sociedad repleta de maldad Where y de suciedad, any Torah covenant donde cualquier convenio en Torah can be ripped se puede quebrantar for $75. por $75. And you think plural marriage is your problem? ¿Cree usted que el casamiento You- plural es su problema? You continue going and finding yourself teachers that have itching ears. You continue to do that. As for me and my house, we're going to teach, and if necessary, we're going to live the truth. Usted sígase encontrándose maestros que le hagan cosquillas en los oídos y que le digan lo que usted quiera oír. Pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros iremos en busca de la emet. It reminds me of a image Eso me recuerda de una imagen where someone like Charles Manson, a mass murderer, is running around the property with an AK-47 shooting precious human beings. en donde alguien como Made in the image of Yahuwah. En donde alguien como Charles Manson está corriendo con un AK-47 asesinando a seres humanos, a niños hechos en la imagen de Yahweh. And other people on the property not worried about the murderer running around, Y otra gente en la propiedad no preocupados por ese asesino corriendo alrededor, but driving a golf cart, manejando un carrito de golf, knowing there's murder, sabiendo que hay asesinato, but ignoring the murder, pero ignorando el and asesinato running around with a fly spray y corriendo alrededor con un matamoscas to kill flies, para matar moscas, when they know cuando saben that there's murder, mass murder taking place. que ahí hay un asesinato masivo tomando lugar. That's what this generation, Y es lo que esta generación this malvada adulterous y generation, adúltera, that's so worried que está tan preocupada about what we preach acerca de lo que proclamamos straight from the Torah, directamente de Torah, while the AK-47 is spraying ammunition. mientras que el AK-47 está regando la munición. What a deception ¡Qué decepción! to think you are a Ruth Pensar que usted es una Ruth, when you're just another Orpah. cuando en realidad es una Orpah. How many know this generation, like the generation before it, is full of traitors and Orpahs, truth bakers? Rav Shaul said this. ¿Cuántos saben que esta generación y este mundo está repleto de quebrantadores de acuerdos, de convenios, de Orpas? Y el rabino Shaul dijo así: The Ruach speaks expressly Ruach habla expresivamente that in the latter days, and then he gives a whole list of the characteristics of the Yamim Acharonim. que en los últimos Yamim y Yahweh da ahí, una lista de las características de los últimos Yamim. And one of those things on the list Y una de esas cosas en la lista is truce breakers. es gente que quebranta convenios. That means those who are responsible for causing the Brit
Eso quiere decir aquellas personas que son responsables por causar que el brit, To el be convenio, broken. sea quebrantado And taking no proactive action to fix y it. que no tome acción proactiva por arreglarlo. And I'm going to say it Y again. lo voy a decir de nuevo. If you have to break a covenant to establish another covenant, you are not a patriarch. You are a covenant breaker. Si usted tiene que quebrantar un convenio para establecerse otro convenio, usted no es un ancestro, un patriarca, sino que usted es un quebrantador de convenios. If a wife can't trust you with one covenant, why should she trust you to make more covenants? Si una esposa no le puede confiar con un convenio, ¿para qué confiarle con más convenios? Ruth said no. Dijo no. You're making teshuvah. ¿Tú estás haciendo Can I teshuvah? make teshuvah with you? ¿Puedo yo hacer teshuvah contigo? Wherever you live, I'll live. En donde quiera que tú vivas, yo viviré. Wherever you rest, I'll rest. En donde quiera que tú descanses, yo descansaré. I will let you teach me about your Elohim Yo dejaré que tú me enseñes de tu Elohim and your people y tu pueblo and your y lands. tu tierra. I will leave my land Yo dejaré la mía and I'll never go back. y nunca regresaré. Because if Ruth had thought about what it was like in Moab, Porque si Ruth hubiera pensado de cómo eran las cosas en Moab, she would remember only death and destruction. ella solo se acordaría de la muerte y la destrucción. And she would have a reason to go back. Y hubiera tenido una razón para regresar, But a perverted reason. pero una razón pervertida. Because sometimes death and disease and a life, a shattered life, Porque a veces la muerte, la enfermedad y una existencia quebrantada is familiar. es familiar. And people return to the familiar. Y la gente le gusta regresar a lo familiar. Even though it's not good for them. Aunque no sea todo Even though sano there's para no renewed ellos. covenant there. Aunque no haya ahí un convenio renovado ahí. They're familiar with it. Están familiarizados They con entertain a familiar spirit. ello. Entretienen un ruach, un espíritu And familiar. oftentimes a familiar spirit where you're more comfortable, in even though it's not good for you. Y muchas veces con ese ruach, un espíritu familiar que a veces sí se siente cómodo, pero no es sano para Going uno. back to a situation that is not a situation that repairs the breach, El retroceder a una situación que no repara el convenio, that familiar spirit can bring a person back to Moab. ese espíritu familiar puede hacer a una persona regresar a When the Moab. promise of covenant wants you to go forward Cuando la promesa de convenio quiere que usted avance hacia adelante, into the promised land. a la tierra, a la Aretz prometida. Verse 18. Verso 18. When she, meaning Naomi, saw that Ruth was steadfast in mind to go, you can translate, Y viendo Naomi que estaba tan resuelta a ir con ella, she stopped discouraging her. no dijo más, dejó de Remember what I told you desanimarla. earlier? Acuérdense de lo que les dije anteriormente. In Santiago En Santiago 4:7, 4:7. submit yourself to the beautiful Ruach Naomi. Sométanse a sí mismos. First submit, a la then you ask ruajá, questions. a la ruajá preciosa Naomi. Primero You're not listening. sométanse y luego hagan preguntas. No me están escuchando. You're still not listening. Todavía no me escuchan. First you obey, Primero obedecen then you look for a job, y luego buscan el trabajo. then you look for a house, Luego buscan la casa. then you look for the details. Luego buscan los detalles. First you obey, Primero and obedecen. having stood in obedience, stand some more. Y habiendo estado en obediencia, quédense ahí todavía. First comes the obedience, Primero viene la the obediencia. reestablishment of the El covenant restablecimiento del convenio. with those around you and in your life. You know the people in your life that you need to reestablish the covenant with. You know who they are. Con aquellos a su alrededor y en su existencia. Y usted sabe con quién necesita usted restablecer el convenio. Los But you sabe need to be usted. proactive. Pero necesita usted ser proactivo. You need to be the first. Necesita ser el primero. And you need the steadfast of Ruth. Y necesita la firmeza de Ruth. Then no matter how much the devil fights you and resists you, Que no importa cuánto le opone el diablo y le resiste. you submit yourself to Yahweh, Usted se somete a sí mismo a meaning Yahweh. determined to become a woman or a man of covenant, a Brit Isha or a British, Queriendo decir que usted resuelve en su corazón hacerse un Brit Ish o una Brit Isha, una mujer o un hombre de convenio, so that you can become steadfast in mind and heart. para que se pueda firmar en mente y en corazón. When you are submitted,
Cuando usted se somete to become a covenant woman or man, a hacerse un hombre o una mujer de you convenio, will go with her. usted irá con ella. You will go wherever the Ruach takes you. Usted irá donde quiera que Ruajá lo You will lleve. go wherever the Ruach puts you. Usted irá donde quiera que Ruajá lo ponga. If you have left the person or the team or the marriage or the family or the place or the synagogue, whatever, where she has put you, you will seek to return. You will be steadfast in your desire to seek to return. Si usted ha abandonado a la persona, a la familia, al equipo, a la congregación, a la sinagoga, donde originalmente le plantó Ruach HaKadosh le hará regresar a ese lugar donde usted será firme y donde será plantado. See, Abraham could have been an Orpah, Ven, Abraham pudo haber sido una Orpah, but he wasn't. pero él no lo era. And look at verse 18. Y miren ahí el verso 18. Naomi stopped testing her or discouraging her Naomi dejó de probarla o de desanimarla when she saw that she was submitted cuando ella vio que ella estaba sometida not only to the Ruach, no solo the a pleasant Ruach, Ruach Naomi, a la Ruach placentera Naomi, but to the Elohim of Israel. pero al Elohim de Israel. Verse 16. Verso 16. She said, "Your Elohim." She got saved. Ella dijo, ahí fue ella redimida. She got redeemed. Fue redimida. When? ¿Cuándo? Well, I know she didn't say the sinner's prayer. She didn't go to a Jimmy Swaggart crusade. Pues yo no veo. And she didn't say the sinner's prayer. Pues yo no veo aquí, Rabino, que ella haya dicho la oración de la salvación y ella no fue a la congregación de Jimmy Swaggart. Ella no fue salvada. She didn't have to say the sinner's prayer. Ella no tuvo que decir There's no la such thing as the oración del sinner's prayer. That pecador. was made up by man. No hay tal cosa como la oración del pecador. Eso fue inventado por el hombre. So how did Ruth get saved? Entonces, ¿cómo fue que Ruth fue redimida? By fixing the covenant Al arreglar el convenio that her father-in-law que su suegro had broken. había She didn't quebrantado. blame her father-in-law. Ella no culpó a su She suegro. didn't blame her husbands who followed her father-in-law. Ella no culpó a su marido, quien siguió a su suegro, She was proactive. sino que fue proactiva. She confessed Yahuwah as Elohim. Confesó a Yahweh como su She Elohim. grabbed the hand of the pleasant Ruach. Se agarró de la mano de la ruaja And placentera she said, I will cling to y you, dijo, yo me aferro a ti. Leolam Leolam Va'ed. Waed. So, Así que, are you a Ruth ¿es usted una Ruth or are you an Orpah? o es usted una Orpah? Before you answer that question, Antes de que usted responda a esa take the pregunta, rest of the millennial celebration Shabbat tómese el resto de Shabbat de la celebración to be milenial real with yourself. para ser sincero consigo mismo, Because the height of hypocrisy, porque la altura de la the hipocresía, height of deception, la altura de la decepción is to think es pensar you're a Brit Ish or a Brit Isha, que usted es un British o una Britisha, when really, because of your own actions, cuando en realidad a causa de sus propias acciones you have not clung usted no se ha aferrado to those that Yahuwah put in your life. a aquellos quien Yahweh ha puesto en su You have existencia. sought to remove the fetters of their authority or of their place in your life. ¿Ha usted buscado quitarse las cadenas de su autoridad sobre su vida? Because things are easier Porque las cosas son más outside of fáciles covenant. fuera del convenio. Let's keep it real. Mantengámoslo real. Let's keep it real. Mantengámoslo real. Sex is easier, El sexo es más fácil. money is El easier, dinero es más fácil and bigger. y más grande. Who makes more money? ¿Quién hace más dinero? The secretary that is in covenant to show up for work every day, Yes. 9 to 5, and gets paid $12 an hour, Yes. who's keeping a covenant with her employer? La secretaria que se presenta a trabajar yom tras yom manteniendo el convenio con su empleador, Or that same woman who puts on a miniskirt o esa misma mujer que se pone una falda mini and turns $500 for a trick, y se gana $500 por un truco, for a whoredom? por su fornicación. Where's the easier, quicker money? ¿En dónde está el dinero mucho más fácil y más rápido? In covenant ¿En convenio or outside of covenant? o fuera de convenio? What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? Those who are in covenant Aquellos que están en convenio have an eternal reward tienen una recompensa perpetua that shall not be que taken. nunca será quitada. Those who do things for convenience Aquellos que hacen las cosas en conveniencia or for the ease of the stress of the moment, o por la facilidad del estrés del momento, getting rid of, shuffling, replacing, rearranging covenants, becoming a manipulator, not only a breaker of covenant, but a manipulator of covenant. reajustando, librándose, deshaciéndose, reacomodando,
torciendo convenios, no siendo un guardador de convenios, pero un torcedor de convenios. Yeshua said, Yeshua dijo, you have your reward. tienen su recompensa. What is your reward? ¿Cuál es su recompensa? The easy life. La vida fácil. Remember the parable in Luke 16? ¿Se acuerdan de la parábola en Lucas 16? The rich man and Lazarus? El hombre rico y Lázaro. The rich man had a reward. El hombre rico tenía una recompensa. He did things by breaking covenant, he got rich. Hizo las cosas, se enriqueció al quebrantar convenio y se enriqueció. He had his reward. Tuvo su recompensa. Temporal riches. Riquezas temporáneas. But Eleazar Pero el Azar had an eternal richness tenía una riqueza perpetua as he became a co-heir, al hacerse un a coheredero, co-inheritor un of heredador what Mashiach owned. de lo que Mashiach And what does poseía. Mashiach own? ¿Y qué posee Mashiach? Of course, the cattle on 1,000 hills, Por supuesto, el ganado sobre every mil cattle on every laderas, hill. todo ganado sobre toda la ladera. Mashiach owns heaven, Mashiach es dueño del firmamento, earth, él es dueño de la all the tierra, water and nutrients and protein and vitamins under the earth, nutrients under the earth. de toda el agua, los minerales, los nutrientes y vitaminas que están bajo y en la tierra. That's the reward Y esa es la recompensa of a covenant keeper. de un guardador de convenio. Orpah or Ruth? Orpah o Ruth. Truly, seriously, Realmente, which one have you been? ¿cuál ha sido usted? And which one do you desire to ¿Y become? cuál quiere usted ser? Millennial rest, Shabbat for you. Millennial rest, Shabbat for you. Millennial rest, Shabbat for you. It is millennial rest, millennial Shabbat, rest for you. Millennial Shabbat is rest for you. Celebrate the millennial Shabbat. Shabbat The milenial. rest for you. The millennial Shabbat. Baruch Hashem Yahweh. Baruch Hashem Yahweh. Shalom, shalom. Shalom, From shalom. Goshen, De Betzafon. Betzafon.